السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم الشباكية، حلوة الشباكية اللي ميمكنناش نستغناو عليها بحلول شهر رمضان. فما يمكنناش ما نديروش الشباكية، وسورتو كنرافقوها مع الحريرة. فتبعوا معايا، غادي نقدم لكم المقادير. غنحتاجو كيلو ديال الطحين، 250 غرام ديال الزنجلان مطحون، بيضة واحدة. تقريبا فانا استعملت هنا كاس ديال العنبه، ولكن غنعطيكم بالسنتيلتر شحال. غادي نحتاجو تقريبا 9 سنتيلتر ديال زيت البلديه او زيت الزيتون، 15 سنتيلتر ديال الزبده سبيسيال مذوبه، 15 سنتيلتر ديال الماء زهر، و15 سنتيلتر ديال الماء. فيمكن لكم تعبروا بالكاس ديال العنبه. غادي نحتاجو نص معلقه كبيره ديال القرفه. غنحتاجو واحد شويه ديال المسكه الحره على حسب الذوق اللي طحنتها مع شويه ديال الطحين باش تولي ليا غبره او بودغ. غادي نحتاج 8 غرام ديال الخميره الحلوه يعني خنيشه، وغنحتاج تقريبا 10 غرام ديال الخميره ديال العجينه. غادي نحتاج كذلك معلقه كبيره ديال النافع مطحون، وغادي نحتاجو بيضه كامله. فبالنسبه للطريقه اننا غنجمعوا النواشف بوحديتهم، سوائل بوحدهم، وغنزيدوا السوائل على النواشف، وغادي نبداو العجين سهل بزاف. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le gâteau marocain traditionnel qui est la chbakia. C'est un gâteau qui est très connu et très énergétique. On le prépare surtout pour le mois de Ramadan et on l'accompagne avec la soupe marocaine qui est la harira. Donc tout le monde connaît la soupe marocaine. Et automatiquement, dans cette vidéo, je vais vous présenter la recette et la méthode pour bien sûr la faire. Restez avec moi jusqu'à la fin. Pour les ingrédients, nous aurons besoin d'1 kg de farine, un verre de beurre fondu l'équivalent de 15 centilitres, une demi-grande cuillère de cannelle, une grande cuillère d'anis moulu, une pincée de sel, un sachet de levure chimique 8 grammes, un verre d'eau de fleur d'oranger l'équivalent de 15 centilitres, un verre d'eau du robinet et bien évidemment nous aurons besoin d'un œuf, 4 centilitres de vinaigre, petite cuillère de levure naturelle et bien sûr un demi-grande cuillère de gomme arabique que moi j'ai utilisé, vous pouvez utiliser moins ou plus selon votre goût, que j'ai mélangé avec un peu de farine pour obtenir une poudre. 250 grammes de graines de sésame moulu et bien sûr j'ai utilisé des amandes pour décorer à la fin, le miel et aussi les graines de sésame pour la décoration. Aussi pour les ingrédients, j'ai oublié de vous dire, nous aurons besoin de 9 centilitres d'huile d'olive. C'est très important. La méthode est simple. Nous allons prendre tout ce qui est sec, le rajouter sur la farine dans le bol, bien sûr dans lequel nous allons pétrir la pâte. Par la suite, nous allons prendre un autre bol, mettre tout ce qui est liquide, l'eau, le beurre, l'huile, aussi la levure naturelle et l'œuf. Nous allons mélanger tout ce qui est liquide. Par la suite, nous allons commencer à pétrir, mettre la farine avec tous les éléments secs dans le robot, ou bien vous pouvez pétrir la pâte avec vos mains, comme j'ai déjà fait sur l'autre vidéo, parce que j'ai déjà présenté la shbakia en version arabe seulement. Je mets la farine, les graines de sésame, bien sûr je rajoute l'anis moulu, la cannelle, le sel, je mélange le tout, je rajoute aussi la levure chimique 8 grammes, je mélange toujours et par la suite je vais prendre un autre bol où je vais mettre tout ce qui est liquide. Pour le verre d'eau, il reste jusqu'à la fin. Bien sûr, tout dépend de la structure de la pâte. كيف ما كتشاهدوا معايا خديت النواشف كامله وضعتهم في لو بول اللي غادي نعجن فيه اولا الاناء اللي غادي نعجن فيه.
فيمكن لكم تعجنوا بيديكم. فانا فايت لي قدمت لكم فيديو وعجنت فيه، خدمت القصعه وعجنت فيه، يعني المره الاولى اللي قدمت فيها الشباكيه. اما الطريقه كتبقى هي فكنجمعوا النواشف في اناء وكنجمعوا السوائل في اناء اخر، ومني كنبداو كنعجنوا كنبداو كنضيفوا سوائل شويه بشويه حتى تترجع عندنا عجين متماسكه. اهم حاجه في العجين انها ما خصهاش تكون مرخيه، باش هكا كتساعدنا اننا كنشبكو، كتساعدنا اننا نخدموها. وفي نفس الوقت ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، حيت الا كانت قاصحه ما غاديش غيصعب علينا اننا نطلقوها بالدلك. فغادي ندوز ديريكتومون باش غادي نبدا نعجن. غادي نعجن العجين ديالي، وغادي نجمع هاد القوام كامل. كيف ما كتشاهدوا معايا انا خدمت البيتران او الروبو، غادي نوضع فيه النواشف وغنبدا كنضيف سوائل شويه بشويه اللي جمعت. Comme vous le voyez, j'ai mis le bol dans le pétrin et je vais commencer à pétrir la pâte, rajouter les éléments liquides sur les éléments secs et bien sûr mélanger, bien mélanger ou bien pétrir la pâte. Je mélange bien la pâte jusqu'à que j'obtiens une pâte homogène. Pour un demi-verre d'eau qui nous reste, on va le rajouter petit à petit. Bien sûr, surtout si on voit que la pâte elle est encore solide et que la farine qu'on a utilisée absorbe de l'eau. Je vais rajouter petit à petit l'eau jusqu'à que j'obtiens une pâte homogène. Je vais bien la pétrir, comme ça, elle sera facile à travailler. C'est bon, comme vous le voyez, la pâte est devenue homogène, prête à utiliser. كيف ما كتشاهدوا معايا فالعجين ديالي ولات هي هذيك، فرطبه كما كنقيسوها كتكون رطبه وسهله اننا نطلقوها بالمدلك. كما قلت لكم بالنسبه للكاس ديال الماء كنبقاو نضيفوه شويه بشويه على حسب الطحين اللي استعملتوه، يا اما الطحين كيشرب بزاف الماء او لا ما كيشربش. ومن بعد كنحصلوا على عجينه متماسكه. فانتم كتشوفوا كما كتشاهدوا معايا طلقت العجينه بالمدلك ودوزتها في هذه الماكينه اللي كتخلي لي السمك ديال الشباكيه كامله بحال ما كتجينيش وحده غليظه وحده رقيقه، فكتجي كامله تقدا وحده. غادي نبدا عندنا جوج ديال الالات كيف ما كتشاهدوا معايا، المرشم اللي موالفين كنستعملو اولا هذا الرولو اللي هو جديد ما قديمش بزاف باش خرجوا هذا الاختراع هذا، فهو زوين بزاف تيرشم حتى هو كيقتصد لنا شويه الوقت. اولا كاريمون يمكن لكم ديروا ورقه بالقياس اللي نتوما بغيتو وتقادوا بها الشباكيه قياس واحد. فانا غادي نرشم الشباكيه بهذه الطريقه هذه وغادي نبدا نشبك. Comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai étalé la pâte avec un rouleau. Par la suite, j'ai utilisé une machine qui va me permettre d'avoir la même éminceur par rapport à ma pâte. J'utilise ce rouleau pour tracer des rectangles identiques. Et par la suite, je vais utiliser cette machine. C'est un rouleau avec des zigzags qui va nous permettre d'avoir un rectangle avec 4 lignes au milieu. Et bien sûr, il y a un 5e et un 6e ligne pour les côtés. Ce qui fait, c'est ça la structure de la pâte dont nous avons besoin. Comme ça va nous permettre de faire une fleur. Alors, je vais vous montrer comment faire la fleur. C'est très simple. Le plus important, c'est prendre le rectangle et mettre en désaccord les lignes. Ça veut dire il y en a, si vous comptez, vous allez voir qu'il y en a 5 lignes. Vous allez prendre la première ligne, par la suite la 3e ligne et la dernière ligne. Vous la prenez avec un doigt et les 2 autres par l'autre doigt, ça veut dire le 2e et le 4e. Vous allez bien sûr rassembler les 2 côtés et les entrer dans le vide, comme vous voyez sur la vidéo. كيف ما كتشاهدوا معايا بالنسبه للشباك او باش نصوبوا الورده ديال الشباكيه، فكنخالفوا السطوره اللي عندنا، كنشدوا 3 بصبع وبيان سور 2 الاخرين بصبع الاخر، باش هكا كنحصلوا على واحد الخويه في الوسط. كنلاقيو 2 ديال الحروفه وكندخلوهم في الوسط، هكا كنقدروا نحصلوا على الورده. فانتم كتشاهدوا معايا انا غادي نكمل الطريقه ديالي كامله.
غنخلي الشباكيه ترتاح على ما نوجد لها قوامها باش غنقليها، وغادي ندوز نيشان باش نقليها ونعسلها. Après avoir terminé toute la pâte, je la laisse se reposer. Par la suite, je vais préparer les éléments pour la frire. Donc, je vais mettre du huile. Bien sûr, je vais chauffer du huile. Au même temps, je vais préparer le bol où je vais mettre du miel. Le miel doit obligatoirement être froid. Et je vais commencer à frire la shbakia, comme vous voyez sur la vidéo. Une fois elle commence à obtenir une couleur dorée, donc je la retire et directement je vais la mettre dans le miel. Directement. Donc comme ça, bien sûr, le miel il doit être, comme je vous ai dit, il doit être obligatoirement froid. Comme ça, et la shbakia elle absorbe le maximum du miel. Voilà. Donc la méthode elle est très simple. Il faudrait frire la shbakia. Par la suite, une fois qu'elle obtient une couleur dorée, on la met directement dans le miel qui est froid. Et comme ça, elle absorbe le maximum. On peut bien sûr, il faudrait laisser la shbakia grand maximum 10 minutes à 15 minutes dans le miel. Comme ça, elle absorbe le maximum. كيف ما كتشاهدوا معايا فاحنا سخنا الزيت وضعنا الشباكيه باش غادي نقليوها. وان فوا كتاخذ واحد اللون اللي هو مذهب كنهزوها وكنديروها نيشان في العسل اللي خصها تكون بارده باش هكا الشباكيه كتشرب بزاف العسل. هانتوما شوفوا معايا الشكل النهائي ديال الشباكيه. كنزينوها بالزنجلان واللوز مهرمش، وشوفوا معايا فاش حليتها كيفاش انها شاربه العسل بزاف ومخوخه من الداخل. كتجي خاويه من الداخل وفيها العسل، كتجي رائعه ولذيذه وكتذوب في الفم. فما عليكم الا تجربوها وتردوا عليا. Voilà, je vous présente la shbakia de cette manière. Une fois que je la retire du miel, automatiquement je la décore par des graines de sésame et l'amande hachée. Par la suite, je la présente de cette manière. Donc, si vous avez aimé la vidéo et la recette, n'hésitez pas à la liker, ainsi de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer la cloche pour recevoir des nouvelles recettes en arabe ainsi qu'en français. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre encouragement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis, prenez bien soin de vous et à très bientôt. فما بقى لي الا نقول لكم بسلامه عليكم وشكرا بزاف على التتبع ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.